अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतु प्रोग्राम शरई अहकामात के साथ और रोज़ों के मसाइल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल है। पिछले प्रोग्राम में हमने रोज़े की नीयत और उसकी फ़जीलत व अहमियत के बारे में चंद बातें अर्ज़ की थीं। आज इंशाअल्लाह ताला सहरी के फ़ज़ाइल, सहरी की अहमियत, फिर इफ्तार के बारे में चंद मसाइल और फिर इंशाअल्लाह ताला रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और किन चीज़ों से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन अवामी समझती है कि इनसे रोज़ा टूट गया। इसके अलावा बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मकरूहात रोज़ा कहलाती हैं, यानी उन चीज़ों की वजह से रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन रोज़े की नूरानियत में कमी आ जाती है। तो सहरी के बारे में इंशाअल्लाह हम पहले कलाम करते हैं कि सहरी खाना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रोज़े के लिए शर्त नहीं है। चुनांचे बाज़ हज़रात बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात में नहीं उठ पाते तो सुबह उठ के बड़े परेशान होते हैं और सवाल करते हैं कि जी हमने तो आज सहरी की नहीं है, तो क्या हमारा रोज़ा शुरू हो गया या नहीं हुआ। तो इसका मसला यही है कि चूँकि सहरी खाना सुन्नत करीमा है, लिहाजा अगर किसी ने सहरी ना खाई, वो ना खा सका तो तर्क सुन्नत लाजिम आया, लिहाजा इसकी वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी याद रखें कि बाज़ लोग फ़ख्रन ये कहते हैं कि जी हमने तो बग़ैर सहरी के रोज़ा रखा, या कोई ये आदत बना ले कि वो सहरी करे ही नहीं और रोज़ा वैसे रखे और बोले कि देखो जी मेरे अंदर बड़ी हिम्मत है कि मैं बग़ैर सहरी के रोज़ा रखता हूँ, तो ये भी कोई कमाल की बात नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को तर्क करना उन बेशुमार हिकमतों के फ़ायदों से महरूम होना है जो क़तअन मुनासिब नहीं है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। लिहाजा बज़ाहिर हम खाना खा रहे होते हैं और उससे हमारे खाने में कमी नज़र आती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अता से इस खाने की बरकत से मज़ीद रिज़्क़ हासिल होता है। तबरानी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं। याद रखिए कि दुरूद की निस्बत जब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब की जाए तो इससे मुराद होता है रहमत का नाजिल फरमाना, और जब फ़रिश्तों की तरफ इसे मंसूब किया जाए और यूँ कहें कि फ़रिश्ते दुरूद पढ़ते हैं या भेजते हैं, इसका मतलब होता है दुआए मग़फ़िरत करना। लिहाजा तबरानी की इस हदीस का मतलब ये होगा कि जब कोई शख्स सहरी खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है और फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। और एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी तनावुल फरमा रहे थे तो एक सहाबी तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुलाहज़ा फरमाया तो इरशाद फरमाया कि सहरी खाना कभी तर्क ना करना, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकत है, इस बरकत को ज़ाया ना करना। तो ये नसाई शरीफ की रिवायत है। इससे भी मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत की तकमील में बहुत से फ़ायदे पोशीदा हैं, लिहाजा इनसे महरूम होना मुनासिब नहीं होता। और तबरानी कबीर की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 अशख़ास के खाने पर अल्लाह तबारक व तआला कोई हिसाब नहीं लेगा। एक रोज़ादार, यानी जब वो इफ्तार वक्त खाए, दूसरा सहरी खाने वाला, और तीसरा सरहद पर घोड़ा बांधने वाला, यानी जो अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर सरहद पर मुतअय्यन हो। ये बहुत ही अफजल इबादत होती है और अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं लेगा। लिहाजा मालूम हुआ कि सहरी और इफ्तार में अगर कोताही की तो हम उन बरक़ात से महरूम रह जाएंगे और इनके अलावा खाएंगे तो लाजिम उस खाने का हिसाब होगा, लेकिन सहरी और इफ्तार में खाने का हिसाब नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब चूँकि हिसाब किताब नहीं होगा तो खूब ज़बरदस्त किस्म का खाएँ और पिएँ,
چاہے مطلب یہ کہ بدہضمی ہو جائے، اور جو روزے کی حقیقتاً نورانیت ہے، جو کمزوری، ضعف اور بھوک کے کثرت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں انسان اتنا کھائے کہ تھوڑا بھوک باقی رہے، تاکہ روزے کی جو شدت ہے، روزے کی بھوک کی سختی ہے، وہ محسوس ہو، اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے۔ اسی طرح افطار میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا ہی کھائیں جتنا معدہ برداشت کر سکتا ہے، بہت ہی زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، کم کھائیں اور مناسب کھائیں تو انشاءاللہ تعالی برکت بھی زیادہ ہوگی اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے کہ سحری کھانا جیسے بتایا سنت کریمہ ہے، اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ تاخیر کرنا مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پھر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہے۔ ورنہ اگر کوئی رات میں بھی سحری کرے، مثلا 12 بجے 1 بجے کھانا کھا لے روزے کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد سو جائے، چاہے صبح جاگے یا نہ جاگے، تو یہ بھی کھانا سحری ہی کہلائے گا۔ لیکن دیر کرنا مستحب ہے، جیسے آج کل مسلمانوں میں رائج ہے کہ ہم فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور پھر کھا پی کر آرام سے روزہ بند کرتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہوتا ہے۔ لیکن اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا گمان ہو، شک پیدا ہو جائے، یہ ممنوع ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ بند کرنے اور کھولنے کے جو چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اپنے گھر میں نمایاں مقام پر لگا کر رکھیں۔ ویسے بھی آج کل میڈیا پر کثرت کے ساتھ تقریباً بار بار اس کا اعلان ہوتا رہتا ہے کہ سحری بند ہونے کا وقت کیا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح نوٹ کر کے رکھیں، اور روزہ بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی بالکل مکمل طور پہ فارغ ہو کر پیسٹ وغیرہ کر کے ہم فارغ ہو جائیں، بالکل یہ مناسب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آخر تک کھاتے رہیں گے تو یہ تاخیر اب مستحب نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں اب یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید فجر طلوع ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا، اور تقریباً ہر سال اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ ہمارے عوام میں سے اکثریت کا یہ ذہن ہے کہ شاید اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے، یعنی جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو اس وقت بھی ہم کھا سکتے ہیں، جب تک اذان ختم نہ ہو جائے سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گھر میں شور مچا ہوتا ہے کہ جلدی سے چائے پی لو، سگریٹ پی لو، پانی پی لو، اذان ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم روزہ بند کر دیں گے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ابھی اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، جلدی جلدی کھا پی لو، اور پھر روزے کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کھانے پینے سے، یعنی اذان کے دوران کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شاید آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس سے روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کا وقت، آخری وقت جو ہے وہ فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ فجر